26 এপ্রিল আয়োজিত হতে যাওয়া লোকসভা নির্বাচনকে ঘিরে কাছাড় জেলা প্রশাসনের প্রস্তুতি জোর কদমে। দেশের সবচেয়ে বড় গণতান্ত্রিক উৎসবকে সফল করতে গোটা বরাক ইতিমধ্যে আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে উঠেছে। উৎসব পালনে পিছিয়ে নেই গ্রাম কাছাড়ও। আগামী 26 এপ্রিল দেশের অন্যান্য প্রান্তের সঙ্গে শিলচরে আয়োজিত হতে যাওয়া লোকসভা নির্বাচনে নিজের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সকলকে ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে উৎসবকে সফল করার আহ্বান জানানো হয়েছে। গণতন্ত্রের এই বৃহৎ উৎসবকে ঘিরে শনিবার কাছাড় জেলা প্রশাসনের তরফে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরে জেলা নির্বাচন অফিসার রোহন কুমার ঝা জানান, গতবারের তুলনায় জেলায় এবার ভোটারদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। জেলার 151টি নির্বাচন কেন্দ্রে এবছর 13 লক্ষ ভোটাররা তাদের মূল্যবান ভোট দিয়ে নিজের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত করবে। এবারে লোকসভা নির্বাচনে শতকরা 84% ভোট কাস্টিং হওয়ার এদিন আশা প্রকাশ করেছেন তিনি। এ নিয়ে কোনো কসুর বাকি রাখেননি প্রশাসন। ভোটদানের সচেতনতা ছড়াতে এদিন জেলা শাসক কার্যালয় প্রাঙ্গণে নির্বাচনী থিম সং, নির্বাচনী মাস্ক, সেলফি স্ট্যান্ড, একটি সচেতনতা মোবাইল ভ্যান ও স্ট্রিট প্লের আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন জেলা নির্বাচন আধিকারিক রোহন কুমার ঝা। এদিন শিব দুর্গা ক্লাবের তরফে নির্বাচনী সচেতনতার উপর পরিবেশিত নাটিকাটিও ছিল দর্শকদের নজর করার মতো। নির্বাচনকে সফল ও সার্থক করতে সকলের সহযোগিতা কামনা করেছেন জেলা কমিশনার। ब्यूरो रिपोर्ट डेली बराक। पर हमने कॉन्फ्रेंस वाले बताया कि स्वीप सेल का एक ही उद्देश्य होता है वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना। 2021 इलेक्शन में हमारा वोटिंग परसेंटेज 79% के करीब था। 2019 के इलेक्शन में भी 79% के करीब था। तो इस बार हमारा एम है कि जितना लास्ट इलेक्शंस में हमारा वोटिंग हुआ है उससे 5% की एक बढ़ोतरी हो और हमारा टारगेट है कि हम 84% वोट पर जाएं। इसके लिए हमने बहुत सारे माध्यम, बहुत सारे इनिशिएटिव्स का यूज़ किया है और यूज़ करेंगे। और आप लोग सबसे भी अनुरोध है कि 26 अप्रैल आप ये मैसेज सबको दें कि 26 अप्रैल जिसका जो निर्धारित वोट केंद्र है, पोलिंग स्टेशन है, वहाँ पे जाएं। और जो हमारा एक फंडामेंटल ड्यूटी है टू कास्ट आवर वोट्स, जो डेमोक्रेसी का एक प्रतीक होता है, डेमोक्रेसी का एक पहचान होता है, अपना वोट डालना और सरकार चुनना। आप लोग सबसे अनुरोध है कि हमारे जो 13.5 लाख वोटर हैं सबको आप प्रेरणा दें, सबको आप एक मोटिवेट करें और ये मैसेज दें कि 26 तारीख को वो अपना वोट ग्रहण करें। थैंक यू। नमस्कार। आज आप लोग को हम लोगों ने आमंत्रण दिया था। एक हमारा डिस्ट्रिक्ट का एक इलेक्शन थीम सॉन्ग है जिसको आज यहाँ हम आप लोग के समक्ष लॉन्च करेंगे। हमारे 2 डिस्ट्रिक्ट आइकन्स हैं, उनको फेलिसिटेट करेंगे। हमने एक मैस्कट बनाया है डिस्ट्रिक्ट के लिए, हॉलॉक गिबन का, जो यहाँ पे कचार में हमारे बोरेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाया जाता है। एक हमारा स्ट्रीट प्ले होगा, इस प्रेस ब्रीफिंग के बाद नीचे हम स्ट्रीट प्ले करेंगे। और एक हमारा इलेक्शन अवेयरनेस वैन होगा जो हमारे रिमोट एरियाज़ में जाके लोगों को ये जागरूक कराएगा, लोगों को बताएगा कि 26 तारीख को हमारे यहाँ वोटिंग है और आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने शेड्यूल्ड PS पर आकर अपना वोटाधिकार दें।